ano po to ng di po available sa mga bata kasi dito po yung gawain maraming ano po, may mga ahas o saka mga buong, kaya mag-ingat po kayo guys. Mga ganito lang guys, oh. Yan, titik lang. Ganyan lang guys. Pero kung mga Ito na guys, oh. ganito guys, yung may mga masukal, ganito yun na guys, oh. Gago. Guys, okay guys, yan. Ganyan na, oh. Ganyan na guys, oh. Wagid na ana lang ano. Tawo. Yung tawo. Yan tawo nga kaya. Yan, payag to. Wa man ganun di man tuwi. May tawo din mo to sa. Boss! May Boss! din mo to. May tawo! Ah, ganito lang guys, oh. Yan, oh. Yan guys, ang magkawan guys. Para ano ba guys? Yan, oh, yan. Yan. Yan, ganyan guys. Yan. Kapag mahirap guys, ganito lang, oh. Yan. Yan, ganyan ang tamang pag ano guys. Yan. I-rex to the pangalan ito par. Yung boss pala namin si Boss Eric. Yan, dulas yan guys. Kung makita man niya yung vlog namin, yan sinasabi namin, kalbo yan guys. Dulas. Yan. Yan, ganyan lang guys, oh. Yan. Ganyan lang guys. Yan. Tingin-tingin din sa mga itaas guys, baka may mga bubuyog. Biglang sumugod sa inyo. Yan. Kasi ito guys, gawin po to ng kandingan guys. Lagyan po ng mga kanding. Kaya ano po namin. Alam nyo guys, yung sahod namin dito 400. 400. Wapat pamahaw guys, ha. Yan ang masaklap guys. Kaya yung galaw namin pang 400 din. Yan. Yan lang guys, oh. Diba? Madali lang. Yan lang. Ito yung mahirap na ano guys, eh. Na mga trabaho. Yan. Ganyan lang guys. Ganyan lang, oh. Basic lang, oh. Yan. Yan, basic lang guys. Yan, ganyan lang guys. Yung ano namin, ito yung po yung ginagamit namin na itak. Yan o, may nakita nyo. Yan. Mabilis lang siya magputol ng mga puno guys. Oh. Kasi may ano siya. May parang regalo guys. Gago sipay niya. Ilam. Oh, nakita nyo to guys. Masukal. Ganito ganyan guys, oh. Awan. Awan niya guys, oh, di ba? Ganyan lang. Oh, ganyan, oh. Masukal yun, oh. Ganyan lang guys. Oh, di ba? Oh. Oh. Awan na. Ayan. Ganyan guys. Bago magbigay niya yung sahod guys, ay tutubo na to. Madaling trabaho to guys sa amin. Pero sa inyo, iwan ko lang. Ang ano mo dito guys, yung mga ahas. Mga ahas guys. Kapag may kita kayong ahas guys, mag-iwas-iwas na kayo. Baka
panglunas na gamot para sa kanya. Kaya iwas-iwas na tayo guys. Yan guys oh. Hawa-hawa lagi. Oh. Pag ganyan guys oh, so masukan. Ganyan yan guys oh. Oh, di ba guys? Ito na guys. Simpleng ano lang ba? Na hindi man tayo mapagodan. Oh, ganyan lang oh. 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 Yan yung tamang pag ano guys. Yung tamang pag hawan no. Oh, dali-dali lang oh. Oh. Hindi tayo hirapan. Hmm? Kanya-kanya ka lang, lakad-lakad oh. Ganyan lang oh. 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 Oh, di ba? Oh, ganyan lang. Ay, si. Ganyan guys. Ito, putulin nyo dito. Para, yan. 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 Yan, ganyan guys. Yan. 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 Oh, ganyan guys. Oh. Ganyan guys. Gago. Oh, tusak-tusak lang guys ba? Oh. Diba? Oh. Tignan mo yung ano namin. Oh, di ba? Yung lawak na. Ganyan lang guys. Yan. Yan. Yan, ganyan lang guys oh. Yan. Oh, di ba? Oh, puro hirap-hirap. Oh. 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 Guys. Marami to guys. Basic lang to guys. Yan. Yung pala yung kaibigan ko na yan, makulit yan guys. Dito mga guys oh. Yan guys, makulit yan guys. Kaya iwas-iwas kayo dyan guys. Kapag makita nyo siya. Yan. Oh, ito lang guys oh. Simpleng ano lang oh. 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 Oh, dalawang talim kasi to. Pag ganito mo, ganito mo yung ulit. Para, oh, mas mabilis lang guys oh. Yan, ganyan lang. Oh. Dalawang talim to. Ito oh. Ito. Ganito mo oh. Balik pa. Oh. Ganito, balik pa. Ganyan lang. Hindi mahirap na ano yung guys. Oh. Oh. Esos. Di mabalik. Yan, ganyan lang oh. Oh, hirap-hirap. Ganyan. Ito pa guys. Chat out na kay Boss Toyo, kay Boss Bornok. Kung saan ka man, magkikinig ka sa mga video namin. At kay Titap, kung saan ka man, ay chat out sa'yo. Yan guys. Yan. Yan guys, patuloy lang tayo guys sa ating pag-video. Yan. Yan guys. Yan. Yan. Yan guys oh. Walang hirap-hirap guys.